Aul ni kay mo tabok og sapa. Okay, nanay ming rangrang. What? Kini nag-una si Junel. SYM 100. SYM 100 ha. Oh, nagsunod na. Okay. Oh. Mulatay na ni, mulatay. Op. SYM 100. Oh, ayos. 1 to 5. Money on board. Oh. Lah. Oh. Boxer, Janex and Basalo. Oh. Janmark, XRM 1 to 5. Eh, nainay lang. Sige, straight. Oh. XRM 1 to 5. Sisyo. Pride Lupon. Ayaw, di ba? Sige, nainay lang. Oh, Euro 150. Danen on board. Sige, nainay lang. Okay, straight. Sige. Okay. Tapos yun. Ayaw ka in training 79. XRF 1 to 5. Aryong in onboard. What? Second trip. 700 na kasako. Okay. Ini kay. Kung na apil kulot, apil ka na kulot. Ini mga veterano ni mga hulira ni. Wala, gi-post na ko to. 2 minutes na oh. Kan taga-blaka ning latayan. Kasi kata pa masampulan na ni ron. May problema ang tambutso ka na malatugan juga. Ana si Junel. SYM 100. Naka-stage 4 ang kaman eh. Oops, nalatay na. Nalatay na mga marunong. Nara ang Euro 100. Lutski on the board. Taga kuan eh, Nyapurilya. Okay. Apa ni kulot no? To diri to dapat dool. Dili masa Oh. Nara, boxer. Si Janex. Okay. Oh, narang kapgo. Pride and Lupon. Okay. Elevator gyud. Oh, ara taga Purok. Ninay. Asam to si Uncle Dani, ada ra. Ada kong ing makina ni. Okay, hinay lang kol. Okay. Udaga na po ng 79, narang driver. Ang driver payat kayo. Mo entry ng 79 daw. Kay duha na sila ka trip.